हेलो फ्रेंड्स। केरल जहाँ को समग्र विश्व गॉड्स ओन कंट्री बोली जाने। आज आम से राज्यर गोटे जगह को जाऊँ जार ना हूँ उडुम्बतला। उडुम्बतला एक्चुअली गोटे मैनग्रोव आइलैंड जोठी की समुद्र बहुत शांत और पानी बहुत थीर। सेठारे आम जेलीफिश एक्सपीरियंस करने आज बाहर चलतु देखा आ यार अभिज्ञता नवा। So he is Mr. Arif. He'll explain us the route. Actually, we are here. We have a mangrove island here, and we have so many small private islands, and we have beach here, Each year, okay. and this much backwater we have. Oh, So you can decide which package you need. We starts from with the mangroves and come back, and all is this much is there. oh, okay. So this is the Mangrove Island. So Yes, sir. that is that one. That is the shortest tour. Ah. So it goes to 700 per boat. Five Okay. can go in a boat like that. Oh, okay. Fine. Then it will be a custom-made package like that. So. Oh, okay. I have a boat ride. Totomosi. Totomosi is also with us. Totomosi जाऊँ भी boat ride माँ से गुड बापा कृष्णा सिपी चलो तू भल गिर जा बापा रे ये हमारे दूसरी से खापु खापुड़ी हमारे दूसरी आओ से जीवो आगो बसी जीवो step go down come here sit bro okay one so मंदर दी से मन बस से मन CPS ସେଠି ଗୋଟେ तो एक बस नमक करबा ଯିବା ଏବେ ସେଇଠି समुद्र कूल छाड़बार 2 मिनिट भितर आम आसे मैनग्रोव आइलैंड रे पहुंची जाइलु। सेठू बोट पूरा बंद कर देथिले आमको ओल्हेकी चलिया पई कहले। पानी बेसी नथिला, पानी पाखापाखि 2 ରୁ 3 ଫିट भलिया थिला। जोटा कि समुद्र पूरा क्लीन बेल्ट उपर चलिया काम बहुत सुविधा होता। एटा अरेबियन सी भितर जाए। आमे तथापि जहाँ को खोजिया को आस्तिलु से पर्यंत मिल न थाए। फाइनली हमको जेलीफिश टे मिला। पकड़ सकते हैं कुछ नहीं होगा करने के कुछ नहीं है उसका हाथ कुछ नहीं है बट वो नेल से कट करने नहीं उसके वो तेरे ना कोई चलो पड़ा वो टेंशन So jellyfish. It's a very nice jellyfish. आप पकड़िए ना एक बार ऐसे बहुत बड़ा हो गया वाओ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ଜେଲିଫିଶ ଟା ମୁଁ ଧରିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏବେ ବାଏ ବାଏ ଟୁ ୟୁ ମିସ୍ ଜେଲି ବାଏ ବାଏ back to normal now जेहेतु पानी कम अच्छी एटी अपन पूरा मैनग्रोव फॉरेस्ट को पादरे चलिए बुली पारे। लो टाइड और हाई टाइड रे पानी कम बेसी हुए तेणु दिन में 2 थर एमती हम पूरा सुखला हो जाए तापर पुणी पानी आस। so my family all are enjoying here Tomasi Sana come to me Tomasi ଡରୁଛି ଆସୁନି ଆସେ ମୁଁ ଅଛି କିଛି ହବନି ମୁଁ ଅଛି ତ ପାଖରେ ଆସୁନୁ ମୋ ପାଖକୁ
Totomasi is walking, walking. Totomasi is walking. Hey, come, come, come. Totomasi is walking, walking. Totomasi. ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଜେଲିଫିश ଦେଖିଲେ ତାର ବହୁତ ଗୁଡା ନାଁ ଅଛି। ତାକୁ ରିଭର ଜେଲି ବି କହନ୍ତି, ଲିପର୍ଡ ଜେଲି ବି କହନ୍ତି, ମନଗ୍ରୋଭ ଜେଲି ବି କହନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଜେଲିଫିଶ ଗୁଡାକ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭେରାଇଟିର ଜେଲିଫିଶ ଟା ବିଷାକ୍ତ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ହାତରେ ଧରି ପାରିଲି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ ଆଉ କେମିତି କଣ ଯିବେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଠି କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବିଦାୟ।